Assalamualaikum and hi guys. Okay, saya proceed dengan soalan tutorial nombor 38 bagi subtopik 5.2. Kita baca dulu soalan. A cyclist rides a bicycle down the slope 3 meter high hill at the initial speed 2 meter per second as in figure. At the foot of the hill, the velocity is 6 meter per second. The total mass of cyclist and his bicycle is 75 kg. Okay, list out information. Initial velocity equals to 2 meter per second. Height of the hill is 3 meter. And then final velocity is 6 meter per second. Mass for bicycle and riders is 75 kg. Alright. Now, let we identify energi apa yang ada di atas bukit. Okay, energi apa yang dipunyai oleh rider yang berada di atas bukit dengan apabila dia berada di bahagian kaki bukit. Jadi kita lihat dulu pada bahagian atas bukit. Okay, ini kita bagi bahagian initial. Okay, ini adalah final. Alright, initial. Basikal energi yang kita ada kat sini dia bergerak dengan ada hal laju, okay, ada ketinggian. Maknanya pada bahagian initial kita akan ada gravitational potential energy dan juga kinetic energy. Okay, ini energy. Okay, dekat bahagian final, kat bahagian bawah dekat kaki bukit. So energi apa yang dipunyai oleh rider? So energi yang ada pada rider di bahagian kaki bukit hanya kinetic energy sahaja. Baik, seterusnya soalan nak kita cari apa? Soalan nak kita cari initial kinetic energy and potential energy. Okay, baik, kita cari initial kinetic energy terlebih dahulu. So kinetic energy equals to half mv square or mu square. Okay, initial energy kita guna u square. Okay, kemudian gantikan sahaja nilai sebab soalan dia direct sahaja. So 75 U adalah 2 kuasa 2, gantikan and then tak kalkulator you akan dapat 150 joule. Kita tak guna 6 meter per second sebab soalan nak initial. Okay, yang kedua soalan nak cari potential energy. So potential energy pada kes ni kita panggil dia sebagai gravitational potential energy MGH sebab melibatkan ketinggian objek berada di atas satu ketinggian pada satu ketinggian. So mass gantikan C 9.81 dan juga ketinggian bukit iaitu 3. Okay, soalan sangat direct, ganti nilai, formula ganti nilai, kemudian final answer, correct final answer with unit yang betul, dengan unit betul. So kita dah dapat untuk soalan A. Soalan B dia nak kita cari apa? Soalan B nak kita cari work done to overcome friction along the slope. Okey, dia melibatkan ada friction. Okey, ada friction along the slope. So apa yang berlaku di sini, kita perlu ada satu kerja untuk mengatasi friction ataupun daya geseran. Okay, supaya energi at initial sama dengan energi at final. So according to conservation of energy, total energy initial equals to total energy final. So case ini adalah kita tulis dulu persamaan . Okay, energy initial. So initial tadi kita ada apa? Kita ada kinetic energy plus dengan gravitational potential energy. So initial. Okay, final kita ada apa? Kita ada kinetic energy juga pada final. Okay, jika kita gantikan nilai di sini, kita gantikan nilai K kita tadi, kita dah kira 150, gravitational potential energy kita 2207.25. And then kinetic energy kita di bahagian final, so kita gantikan formula half mv square. So bila awak cari half mv square, okay, kita dapati, cuba masukkan dulu nilai. Kita akan dapat berapa di sini? Kita akan dapat 25
7, 5, 3, 2. So equals to half. Mass dia tadi berapa? 75. V adalah 6 kuasa 2. So bila kita kira, kita dapati di total energy di bahagian sebelah kiri dan di bahagian sebelah kanan tak sama. So maksudnya apa? Maksudnya kita ada work done. Kita ada satu kerja yang perlu dilakukan untuk mengatasi rintangan di sepanjang slope. Ya. Work done to overcome. Barulah kita boleh dapat total energy di sebelah kiri sama dengan total energy di bahagian sebelah kanan. Dan soalan cari work done to overcome friction along the slope, kita rearrange balik equation, jadikan work done to overcome friction sebagai kita punya subjek. Okay, ganti saja masuk nilai, kita akan dapat 1007.25 joule. Okay, dia. Alright. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya nombor 38. Cuba lihat nombor 38. Kita ada satu blok. Blok A dengan mass bagi blok A ini adalah 10 kg. Okay, setelah kita release blok A, dia bergerak melalui BC, kemudian dia compress spring. Okay, di mana spring constant yang diberi adalah 2250 Newton per meter. Okay, sepanjang melalui BC, okay, kita dapati BC adalah kawasan yang ada geseran. Okay. Apabila blok kita dikompres spring sehingga sebanyak 30 cm ataupun 0.3 meter. Okay, soalannya. Ini adalah maklumat yang kita dapat. Dan panjang bagi BC adalah, length BC kita adalah 6 meter. Okay, daripada A melalui B, C and then compress spring. Okay, compression berlaku sebanyak 0.3 meter. Dan soalan nak cari work done to overcome kinetic friction between block and the rough surface. Jadi apa yang kita buat di sini? Kita kena pasti dulu energi apa yang ada di bahagian initial. So ini adalah initial. Okay, ini initial. Okay, di sini adalah final. Okay, at initial, blok kita mempunyai apa? Mempunyai energi apa? Dia hanya ada gravitational potential energy. Okay, di final dia ada elastic potential energy. Sebab apa? Sebab compress spring. Okay, walau bagaimanapun, okay, sebelum dia compress spring, okay, blok kita melalui satu permukaan kasar iaitu BC, maka di sini kita ada work done to overcome friction. So, according to conservation of energy, kita boleh tulis total energy initial equals to total energy final. So, energy initial kita ada apa? Kita ada gravitational potential energy. Energy final kita ada apa? Elastic potential energy, dan pada masa yang sama melalui rough surface, so kita ada work done to overcome friction. Maka kita gantikan formula mgh half kx square plus work to overcome friction. So gantikan sahaja nilai mass of block 10 G 9.81 H pada ketinggian 3. So ini adalah setengah, spring constant dah diberi. Okay, dia kompres sebanyak 0.3. Pastikan dalam SI unit ya. Kemudian work done to overcome friction. Okay, jadikan work done to overcome friction sebagai you punya subjek dalam persamaan. Tekan kalkulator. So finally kita akan dapat jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah 193.05
muncul. Alright, so itu sahaja untuk soalan nombor 38 dan 39. Okay, thank you.